भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व सप्ततितमोऽध्यायः। गोविन्दशयनोत्थापन द्वादशी व्रतमाहात्म्यवर्णनम्। श्रीकृष्णोवाच शृणु पार्थ प्रवक्ष्यामि गोविन्दशयनं व्रतम् कटदानं समुत्थानं चातुर्मास्य व्रतक्रमम्। युधिष्ठिरोवाच किं देवशयनं नाम देवस्वपिति चाप्यसो देवः किमर्थं स्वपिति किं विधानं सदा वद। के मंत्रा के च नियमा व्रतान्यथ क्रिया च का किं ग्राह्यं किं च भोक्तव्यं सुप्ते देवे जनार्दने। श्रीकृष्णोवाच मिथुनस्थे सहस्रांशो स्थापयेन् मधुसूदनं तुलाराशि गते तस्मिन् पुनरुत्थापयेद्व्रतम्। अधिमासे च पतिते एष एव विधिक्रमः नान्यथा स्थापयेदेवं न चैवोत्थापयेद्धरिम्। आषाढस्य सिते पक्षे एकादश्यामुपोषितः स्थापयेद् भक्तिमान् विष्णुं शङ्खचक्रगदाधरम्। पीताम्बरधरं सौम्यं पर्यङ्के स्वास्तृते शुभे शुक्लवस्त्रसमाच्छन्ने सोपधाने युधिष्ठिर। इतिहास पुराणज्ञो विष्णुभक्तोऽपि यः पुमान् स्नापयित्वा दधिक्षीर घृतक्षौद्रजलैस्तथा समालभ्य शुभैर्गन्धैर्धूपैर्वस्त्रैरलङ्कृतं पूजयित्वा कुङ्कुमाद्यैर्मन्त्रेणानेन पाण्डव। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुध्येत जगत्सर्वं चराचरम्। एवं तां प्रतिमां विष्णोः स्थापयित्वा युधिष्ठिर तस्यैवाग्रे स्वयं वाचं गृह्णीयान् नियमांस्ततः चतुर्वार्षिकान् मासान् देवस्योत्थापनावधि स्त्री वा नरो वा मद्भक्तो धर्मार्थं सुदृढव्रतः स्त्री वा नरो वा मद्भक्तो धर्मार्थं सुदृढव्रतः गृह्णीयान् नियमानेतान् दन्तधावनपूर्वकं तेषां फलानि वक्ष्यामि तत्कर्तॄणां पृथक् पृथक्। मधुरस्वरो भवेद्राजा पुरुषो गुणवर्जनात् तैलस्य वर्जनात् पार्थ सुन्दराङ्गः प्रजायते। कटुतैल परित्यागाच्चत्रुक्षयमवाप्नुयात् मधुकतैलत्यागेन सौभाग्यमतुलं भवेत्। पुष्पादिभोगत्यागेन स्वर्गे विद्याधरो भवेत्। योगाभ्यासी भवेद्यस्तु स ब्रह्मपदमाप्नुयात्। कटुकाम्लतिक्तमधुरक्षारकाषायमेव च कटुकाम्लतिक्तमधुरक्षारकाषायमेव च यो वर्जयेत् स वैरूप्यं दौर्गत्यं नाप्नुयात् क्वचित्। ताम्बूलवर्जनात् भोगी रक्तकण्ठश्च जायते
घृत्याघात्सुलावण्यं सर्वसिद्धि पुनर्भवेत् फलत्यागाच्च मतिमान् बहुपुत्रश्च जायते शाकपत्राशनाद्रोगी अपक्वादो मलो भवेत् पादाभ्यङ्गपरित्यागाच्चिरोभ्यङ्गाच्च पार्थिव दीप्तिमान् दीप्तकर्णो यक्षो द्रव्यपतिर्भवेत् दधि दुग्ध तक्रणीयमाद् गोलोकं लभते नरः इन्द्रातिथित्वमाप्नोति स्थालीपाकविवर्जितात् लभेत सन्ततिं दीर्घां तापपक्वस्य भक्षणात् भूमावस्तरशायी च विष्णोरणोच्चरो भवेत् सदा मुनि सदा योगी मधुमांसस्य वर्जनात् निर्व्याधिर्निरुजौजस्वी सुरामद्यविवर्जनात् एवमादिपरित्यागात् धर्मस्य धर्मनन्दन एकान्तरोपवासेन ब्रह्मलोके महीयते धारणं नखरोमाणां गङ्गास्नानं दिने दिने मौनव्रती भवेद्यस्तु तस्याज्ञा स्खलिता भवेत् भूमौ भुङ्क्ते सदा यस्तु सपृथिव्यापतिर्भवेत् नमो नारायणायेति जपतो नशनं फलम् पादाभिवन्दनाद् विष्णोर्लभेद् गोदानजं फलम् विष्णुपादाम्बुसंस्पर्शात् कृतकृत्यो भवेन्नरः विष्णुदेव कुले कुर्यात् उपलेपनमर्चनं कल्पस्थायी भवेद्राजा स नरो नात्र संशयः प्रदक्षिणाशतं यस्तु करोति स्तुतिपाठकः हंसयुक्तविमानेन स च विष्णुपुरं व्रजेत् गीतवाद्य करो विष्णोर्गान्धर्वं लोकमाप्नुयात् नित्यं शास्त्रविनोदेन लोकान्यस्तु प्रबोधति सव्यासरूपी भगवान् अन्ते विष्णुपुरं व्रजेत् पुष्पमालादिभिः पूजां कृत्वा विष्णुपुरं व्रजेत् नित्यस्नायी नरो यस्तु नरकं स न पश्यति भोजनं च जयेद्यस्तु स स्नानं पौष्करं लभेत् कृत्वा प्रेक्षणकं दिव्यं राज्यं सोऽप्सरसां लभेत् अयाचितेन प्राप्नोति वापि कोऽपि यथा फलम् षष्ठकाले न भोज्येन स्थायी स्वर्गे नरो भवेत् पर्णेषु यो नरो भुङ्क्ते कुरुक्षेत्रफलं लभेत् शिलायां भोजनान्नित्यं स्नानं प्रयागजं भवेत् यामद्वये जलत्यागान् न रोगैः परिभूयते एवमादिव्रते पार्थ तुष्टिमायाति हेतुतः सुप्ते सति जगन्नाथे केशवे गरुडध्वजे निवर्तते क्रिया सर्वाश्चातुर्वर्ण्यस्य भारत विवाहव्रतबन्धादि भूतसंस्कारादीक्षणम् यज्ञाश्च गृहवेशादि गोदानाच्च प्रतिष्ठितम् पूज्यानि यानि कर्माणि तानि सर्वाणि वर्जयेत् असंक्रान्तं तु मासं वै दैवे
रात्र्ये च वर्जयेत्। मलिम्लुचं अशौचं च सूर्यसंक्रान्तिवर्जितम्। प्राप्ते भाद्रपदे मासी एकादश्यां दिने हरेः कटदानं भवेद्विष्णोर्महापूजा प्रवर्तयेत्। य एतदेव शयनं तत्रेदं कारणं शृणु। पुरा तपप्रभावेन तोषयित्वा हरिं विभुम्। ममापि मानयत्यङ्गं प्रार्थितो योगनिद्रया। निरीक्ष्य चात्मनो देव रुद्धं लक्ष्म्याहुरस्थलम्। शङ्खचक्रासीमार्गाद्यैर्बाहोऽप्यथ वक्षसा। अधोनाभेर्विरुद्धं मे वैनतेन पक्षिणा। मुक्कटेन शिरोरुद्धं कुण्डलाभ्यां च कर्णको। ततो ददावहं तुष्टो नेत्रयो स्थानमादरात्। चतुरो वार्षिकान् मासान् माश्रिता सा भविष्यति। योगनिद्रापि माहात्म्यं श्रुत्वा पौरात्तनं शुभम्। चकारलोचनावासं अथोत्थं मे युधिष्ठिर। अहं च तां भावयित्वा मानयामि मनस्विनीम्। योगनिद्रा महानिद्रा शेषाभिशयने स्थितः। क्षीरोदधौ च विन्द्यग्रे धौतपादः समाहितः। लक्ष्मीकराम्बुजैरर्चैर्मृद्यमानपदद्वयः। लक्ष्मीकराम्बुजैरच्चैर्मृद्यमानपदद्वयः। तस्मिन् कालेऽपि मद्भक्तौ यो मासांश्चतो रक्षिपेत्। व्रतैरनेकैर्नियमैः पाण्डवश्रेष्ठमानवः। कल्पस्थायी विष्णुलोकं स व्रजेत् नात्र संशयः। ततो बुध्यते देवः श्रीमान् शङ्खगदाधरः। कार्तिके शुक्लपक्षस्य एकादश्यां पृथक् शृणु। मन्त्रेणानेन राजेन्द्र देवमुत्थापयेद्विजः। इदं विष्णुर्विचक्रमे श्वासने च तदा नृप। समुत्थिते तदा विष्णो क्रिया सर्वा प्रवर्तयेत्। महातूर्यरविरात्रौ भ्रामयेत् स्यन्दने स्थितम्। उत्थिते देवदेवेशे नगरे पार्थिव स्वयं। दीपोद्रेककरे मार्गे नृत्यगीतजनाकुले। यं यं दामोदर पश्येद् उत्थितो धरणीधरः। तं तं प्रदेयं राजेन्द्र सर्वं स्वर्गाय कल्पते। रात्रौ प्रजागरे देवम् एकादश्यां सुरालये। प्रभाते विमले स्नात्वा द्वादश्यां विष्णुमर्चयेत्। होमयेद्धव्यवाहं च हव्यद्रव्यैर्घृतादिभिः। ततो विप्रान् शुभान् स्नात्वा भोजयेत् अन्नविस्तरैः। घृतदधि क्षौद्रकाद्यैर्गुडधूपैः समोदकैः। यजमानोऽपि सन्तुष्टस्त्वराहास्य विवर्जितः। एकादश दशाष्टौ वा पञ्चद्वौ वा कुरुत्तम। अर्चयेत् चन्दनैर्धूपैः पुष्पैर्गन्धैर्द्विजोत्तमान्। श्रद्धोक्तविधिना पार्थ भोजयेत् भाग्यवान् यतीन्।
आचान्तेभ्यस्ततो दद्यात्यागं यत्किञ्चिदेवैः स्ववाचा स्वमनोभीष्टपत्रपुष्पफलादिकं चतुरो वार्षिकान् मासान् नियमो यस्य यकृतः कथयित्वा द्विजेभ्यस्तं दद्याद्भक्त्या स दक्षिणां दत्त्वा विसर्जयेत् विप्रांस्ततो भुञ्जीत च स्वयं यत्यक्तं चतुरो मासान् प्रवृत्तिं तस्य चाचरेत् एवं य आचरेत् पार्थ सोऽनन्तं धर्ममाप्नुयात् अवसाने तु राजेन्द्र वासुदेव पुरीं व्रजेत् यस्य विघ्नैः समाप्येत चातुर्मास्य व्रतं नृप स भवेत् कृतकृत्यस्तो न पुनर्मातृको भवेत् यो देवशयनं पार्थ मासं समाचरेत् उत्थानं चापि कृष्णस्य स हरेर्लोकमाप्नुयात् उत्थानं चापि कृष्णस्य स हरेर्लोकमाप्नुयात् शृणोति ध्यायति स्तौति जुहोत्याख्याति यो नरः विष्णुर्भक्तिं परां पार्थ स गच्छेद् वैष्णवं पदम् दुग्धाब्धिभोगशयने भगवान् अनन्तो यस्मिन् दिने स्वपिति यत्र विबुध्यते वा तस्मिन्ननन्यमनसामुपवासभाजां पुंसां ददाति सुगतिं गरुडाङ्गसंज्ञे पुंसां ददाति सुगतिं गरुडाङ्गसंज्ञे इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे देवशयनोत्तापन द्वादशी व्रतवर्णनं नाम 70तमोऽध्यायः।